देखो तो सही, यहाँ कितने नमूने मेरे सामने अपनी मर्दानगी का सबूत देने आए हैं। बबुआ, तुम सबको मर्द से नामर्द बनाने का फार्मूला मेरे पास है। আপনজন সংঘ প্রেজেন্ট নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত টিয়াখালী উত্তরপল্লী থেকে। আপনজন সংঘের পক্ষ থেকে সার্বজনীন শ্রী শ্রী পঞ্চম লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে সবাইকে জানাই সাদর আহ্বান। संदीप स्टेटस सेंटर। তো বন্ধুগণ, আগামী 11, 12, 13 অক্টোবর এই 3 দিন পুরো এলাকায় ব্যাসের প্রেসারে ভূমিকম্প করে বিরোধী ক্লাবের ঘুম কেড়ে নিতে ও ওদের অকাত বুঝিয়ে দিতে এবং সাউন্ড প্রেমী বন্ধুদের নাচাতে আপনজন সংঘের ছেলেরা নিয়ে আসছে ছেলে ও ছেলের বাপের ক্রাশ সাউন্ডের জগতে বেতাজ বাদশা কম্পিটিশন কিং পুরুষোত্তমপুর থেকে পাওয়ার মিউজিক। ये आदमी कौन है सितप्पा? पावर म्यूजिक, पावर पुरुषोत्तमपुर। नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। पावर साउंड में नहीं मेरी जान, उसे बजाने वाले में होनी चाहिए। और जो बजाने संदीप बैठा स्टेटस है ना, वो खुद पावर म्यूजिक का पावर हाउस है। संदीप स्टेटस पावर सेंटर। म्यूजिक, द किंग ऑफ वेस्ट बंगाल। लोकपेट से सोनदीप स्टेटस सेंटर।